Hi guys, it's me again. So today's topic we are going to talk about waiting on God's timing. Kenapa gue pilih topik ini, waiting on God's timing? Soalnya I feel like there's a need for us in this day, time, and age and season that so many of you are waiting on God's promise and God's timing, and you are currently in your waiting season. So I feel like I need to share this with you guys of what I get, the revelations that I get during my prayer time. And also, this is going to be like a very long video because I also want to share with you my waiting season experience. I'm still waiting on something, but I feel like why not I just share it with you so that we can join this journey together. Kalian pernah gak sih nunggu something gitu in your life? Kayak Tuhan tuh bikin kita nunggu. Nunggunya tuh on anything. Kayak misalkan kamu nunggu punya anak, kamu nunggu ketemu sama your divine kingdom spouse, atau kamu nunggu hasil tes kamu, atau kamu nunggu anything. You're waiting on something. Dan kalau kita nunggu tuh gak enak ya. Somehow kayak ini kapan sih Tuhan gitu, kapan sih gitu. Pasti kalian bertanya-tanya dan kan kayak yang gak sabaran gitu loh, kayak yang when is my time, right? So gue sih maksudnya gini, I'm not an expert on this, but at the same time God is making me wait on something, and I just want to share with you my experience going through this waiting season that I have in my life right now, supaya kita bisa share journey together. And then I hope that this can bless you with something and, guide you in a way that give you like guidance and give you like light and give you like an epiphany to, sebenarnya nunggu itu nggak excruciating kok. Sebenarnya nunggu itu kalau kita ubah perspektif kita, itu sebenarnya menyenangkan loh. Mau tahu caranya? This is the tips. Nunggu adalah sesuatu yang tidak enak sekali. Kenapa nggak enak? Karena kita nggak tahu mau ngapain. Itu satu. Yang kedua, kita tuh kayak nggak pasti gitu loh, ini kapan datengnya. Kita kalau disuruh nunggu orang, kayak misalkan ada orang terlambat di event atau di venue gitu, atau di meeting lah istilahnya, kita suruh nunggu orang penting ini telat gitu, pasti kan bete banget ya, because time is precious, time is money, and time cannot get back gitu kan. Kayak waktu tuh nggak bisa dibuang-buang sia-sia aja gitu, waktu tuh penting banget. Dan pasti kalian kesel sama orang yang telat ini kan, apalagi kalau kita nunggu waktunya Tuhan. Kita nggak tahu kapan paket dari Tuhan yang kita pengen ini datang ke kita, ya kan? Kayak kita tuh nggak tahu waktunya kapan, timelinenya kapan. Pokoknya kita udah minta sama Tuhan dan Tuhan udah mengiyakan. Tapi in between mengiyakan dan in between permintaan dan mengiyakan, tengah-tengah ini nih, prosesnya panjang. Tapi I want you to understand something. Kenapa prosesnya panjang di waiting season kita? Seringkali yang gue perhatikan tuh gini, kita minta something sama Tuhan. Kita minta, Tuhan aku pengen punya anak dong, gitu kan. Atau Tuhan aku pengen punya suami dong, aku pengen nikah dong, aku pengen pengen punya karir yang bagus, atau pengen punya pekerjaan yang bagus dong gitu. Tapi kalian pernah mikir gak sih, ketika kalian minta something sama Tuhan itu, kalian ngecek hati kalian? Pernah kepikiran gak sih kalau kalian tuh ngecek hati kalian? Kenapa I keep saying this? Because kadang kita tuh minta sama Tuhan something kayak berangan-angan tinggi gitu. Tapi ketika Tuhan nanya balik sama kalian, kamu yakin nanya itu? Misalkan dia ada suara dari Tuhan gitu ya, kayak ketika Tuhan nanya balik ke kita misalkan kita minta, Tuhan aku pengen punya anak dong, misalkan gitu, atau Tuhan aku pengen punya suami dong gitu kan. Terus Tuhan nanya balik, emangnya kamu siap? Nah, ke hati kamu gitu, kamu nanya balik, jawaban kamu bakalan apa? Siap kah? Atau kayak kayaknya enggak deh. Jadi first tips dari gue itu adalah ketika kamu minta something sama Tuhan, check your heart.
check your heart. Apakah kamu benar-benar siap menerima itu, berkat yang kamu minta dari Tuhan itu, untuk mentally prepare. Maksudnya kayak, apakah hati kamu siap untuk menerima itu? Bukan hati doang ya, physically, mentally, emotionally, apakah kamu udah ready untuk itu? Itu sih yang gue pelajarin dari kemarin-kemarin gue waiting season ya. Karena gue waiting season like I'm still on waiting season right now, but at the same time like it's not easy. It's not an easy journey. It's like so many things ditempa gitu loh sama Tuhan, karena gue percaya Tuhan itu chef. Kamu tahu kan kalau misalkan ini ya analogi Tuhan chef itu ya, dia tuh suka cook things slowly. Kalau kamu bikin misalkan rendang itu kan harus di press gitu kan dagingnya supaya empuk gitu, baru abis itu diproses lagi, dibumbuin lagi, terus bumbunya mesti tunggu ngeresap lagi supaya enak gitu. Nah gue tuh ngebayangin Tuhan tuh gitu. Gue ngebayangin Tuhan itu is a chef yang suka kasih kita the best version of his dish, sehingga ketika kita menikmati blessingnya dari Tuhan itu, hati kita udah siap dan kita bisa menikmati itu semua gitu dengan enjoyment gitu. Karena ketika misalkan kita minta sama Tuhan, terus Tuhan kasih kita, hati kita nggak siap, atau fisik kita, atau emotionally kita, atau mental kita nggak siap, berkat itu akan jadi sia-sia loh. Percaya nggak sama gue? Maksudnya berkat itu akan jadi benar-benar sia-sia, because kalian akan jadi curse, akan jadi kayak apa ya namanya, jadi stressful buat kalian, karena kalian belum siap menerima itu gitu. Jadi kenapa dan apa yang perlu dilakukan pada saat waiting season sama Tuhan? Gue mau ngasih tips, cuman gue juga mau share experience gue. Semoga ini bermanfaat buat kalian ya. Yang pertama, doa and check your heart. Kenapa doa and check your heart? Because kita tuh harus intimate sama Tuhan. Kita tuh harus kayak apa ya namanya ya, kayak communicate gitu loh sama Tuhan. Kayak, Tuhan aku pengen ini, Tuhan aku gak sabar nunggu ini, tolong siapkan hati aku, tolong ini, tolong itu gitu. Kayak contoh ya, dulu tuh gue berusaha sekuat tenaga gue banget gitu buat supaya band gue, artis gue itu bisa main di Indonesia. Oh itu waiting seasonnya, astaga ya Allah. Gue tuh dulu berusaha sedemikian rupa dengan kekuatan gue gitu, dengan doa dan kekuatan gue dan understanding gue sendiri gitu, supaya band gue ini bisa main di Indonesia. Gue bolak-balik Jakarta Bogor sampai malam, sampai jam 12 malam, bahkan baru pulang 1:30 pagi gitu kan. Gue cari investor, gue cari promotor, gue cari sponsor, segala macam gitu-gitu. Gue kesana, gue kesini gitu. Gue cari komunitas rock indie segala macam. Tapi waktu Tuhan masih bilang belum, Van. Tuhan bilang sama gue, good luck for trying, at least opening doors dulu. Tapi untuk mereka datang ke Indonesia itu belum dulu, Van. Tuhan bilang kayak gitu. Contoh misalkan waktu Desember tahun lalu. Ini kita sharing-sharing aja ya guys. Bakal lama nih story-nya, cuman ya kita sharing-sharing aja ya. Contoh dulu itu Desember gue pengen bikin namanya rock showcase, rock night gigs, Jelusik misalkan gitu. Itu band gue kan, band gue tuh namanya Jelusik. Gue pengen bikin showcase gigs. Nah untuk ngadain showcase gigs ini itu tuh butuh dana, kayak misalkan 1M atau 2M lah, atau 1M sih waktu itu kalau nggak salah. Nah terus gue bilang sama Tuhan gini, Tuhan aku butuh investor dong 1M gitu, atau butuh sponsor dong 1M, mau nggak Tuhan kasih gitu, untuk supaya band gue yang si Jelusik ini gitu untuk datang ke Indonesia bulan Desember tahun lalu. Itu gue gasken terus tuh ke Jakarta, cari sponsor, cari investor, back and forth, sampai gue bilang ke artis gue kan, ini gue dapat ini, gue laporan terus sama artis gue gitu kan. Terus Tuhan nanya waktu gue doa lagi, kayak Tuhan kok ini nggak ada sih investor atau kayak gimana sih, gue frustasi gitu kan. Gue bikin tim atau segala macam gitu. Terus gue tanya, terus gue doa, gue desperado gitu kan, gue doa. Terus Tuhan bilang sama gue, Tuhan nanya balik sama gue gini, Vania,
emangnya kamu udah siap terima duit 1M? Kamu terima duit, misalkan kamu terima duit 10 juta aja, how do you manage it? Atau kamu terima duit 100 juta aja, how do you manage it? Tuhan nanya gitu sama gue. Kayak langsung gue ya, hah, iya juga ya. Kayak, emang gue pernah lihat dalam hidup gue misalkan 1M tuh kayak gimana, atau emang gue ada pernah bayangan 2M tuh kayak gimana, misalkan kayak gitu. Terus Tuhan nanya, how do you manage the funds selama ini? How do you manage your finances selama ini? Terus how do you manage expectation from others selama ini? Apa kamu udah siap untuk kayak somehow your company jadi promotor gitu? Terus gue langsung reflect back, iya juga ya gitu. Kayaknya gue belum siap deh untuk sampai sana. Kayaknya gue belum, knowledge gue belum kebuka sampai sana gitu. Dan long story short, setahun kemudian Tuhan pelan-pelan udah mulai bukain jalan ke gue. Tuhan pelan-pelan kasih gue investor, Tuhan pelan-pelan kasih gue sponsor, Tuhan pelan-pelan kasih gue tim yang bagus, tim yang baik. Dan pelan-pelan dibukain jalannya satu-satu gitu. Misalkan ketemu ini, ketemu itu, chances mereka ke Indonesia itu semakin luas, semakin bebas gitu. Jadi waktunya Tuhan itu bukan waktunya kita, guys. Waktunya Tuhan itu adalah waktu yang dimana Tuhan nilai kita udah ready untuk terima itu. Kadang kita ngerasa, oh ya kita siap. Oh ya kita secara finances, secara emotional, secara mentally, secara semuanya tuh siap. Tapi itu kan our own understanding kan. Sementara Tuhan tuh tahu isi hati kita, relung hati kita yang paling dalam tuh Tuhan tahu kayak gimana. So ask yourself again, are you ready to get your blessing from God? Is your heart ready? Is your mentally ready? Is your emotionally ready? Is your physically ready to receive the blessings that God has for you, that you ask Him to? Ya kan? Itu salah satu contoh yang bisa gue share sama kalian. Contoh kedua, gue setelah 2 kali pacaran, misalkan sebenarnya yang real sekali, yang kedua kali yang scammer gitu lah. Gue selalu tanya sama Tuhan, jodoh gue siapa sih gitu. Misalkan ngomongin jodoh ya, kita ngomongin jodoh gitu. Tuhan, jodoh gue siapa sih? Kayak kok gak ada pegangan atau kayak cowok yang suka sama gue siapa sih, misalkan gitu kan. Kan ini pertanyaan banyak orang ya sebenarnya. Tuhan, jodoh gue siapa sih gitu. Nah, ketika dulu gue pas pacaran sama Daddy gitu, sama mantan gue, rest in peace. Itu gue 16 tahun pacaran sama dia. Gue 16 tahun hubungan sama Daddy. Ketika gue minta ada Daddy dalam hidup gue, itu simple request sama Tuhan gitu. Tuhan, aku pengen ada teman buat diri gue dong gitu, teman seumur hidup gue dong gitu kan. Tapi ketika gue diperhadapkan dengan nyokap gue bilang, Van, udah kamu nikah aja sama Daddy gitu, di gereja aja simple atau segala macam gitu. Sementara pikiran gue, karena gue terbiasa dengan culture wedding yang dimana orang-orang kaya, kan gue kerja di wedding kayak di booking agent gitu kan, orang-orang kaya suka manggil artis-artis gitu kan, ke weddingan gitu kan. Nah, culture gue udah kayak gitu tuh, udah mikirin jauh-jauh gitu, kayak gue mau manggil ini, gue mau manggil artis ini, gue mau manggil Westlife, atau gue mau manggil Christian Bautista, atau kayak gitu-gitu buat my wedding singer gitu kan. Nah, terus nyokap gue suruh, Vania, kamu nikah aja di gereja, terus sama Daddy, terus kamu udah catatan sipil aja gitu, nggak usah pesta gede-gede. Shock langsung kayak, am I ready to get married? Padahal gue udah 16 tahun loh sama pasangan gue itu. Am I ready to get married? Am I ready to have a kid? Am I ready to have a daughter or like a son? Umur gue tuh sekarang udah mau 35. Umur gue tuh sekarang udah 34 tahun dan gue mau menuju 35. Waktu nyokap gue ngomong, Vania kamu nikah aja sama Daddy, itu gue umur 25 apa 27 gitu. Tahun 2019 tuh kalau gak salah gue umur berapa ya, 28 lah ya, kira-kira 28 gitu.
Kan rata-rata umur 28 tuh orang-orang udah pada nikah kan. Nah ketika nyokap gue suruh gue nikah sama Daddy gitu, kok perasaan gue nggak siap gitu ya. Kok kayak apa ya, gitu. Gue belum siap secara financial, secara emosional, secara mental, secara semua gue belum siap. Akhirnya gue akhirnya gue suruhan nyokap gue untuk nikah sama Daddy itu, gue take it as a joke. Misalkan gue bilang sama Daddy gini kan, kayak gue disuruh nikah nih sama lu, sama nyokap gitu. Terus Daddy tuh kayak, emang kamu mau? Terus gue langsung kayak, gigituin doang, kayak ketawa doang gitu kan. Nah, gue banyak belajar lah dari situ. Karena waktu itu gue belum siap. 2019 gue belum siap untuk nikah karena gue masih fokus ke karir gue. Long story short, after I break up with Daddy, terus he passed away, gue ketemu si scammer itulah, and then gue falling in love. After scammer, gue falling in love with someone yang membuat gue belajar a whole lot of thing about self-love, about I don't chase, I attract, kind of like formula. And then this is recently, maybe this person watching this, I met someone recently online. Kita tuh get along well. Kita tuh, I believe he's my true love, I believe he's my soulmate, I believe he's yang Tuhan kasih buat gue. Dan itu tuh confirmation-nya banyak banget dari teman gue lah, maksudnya teman gue yang bisa psychic lah atau kayak gitu lah. Maksudnya confirmation-nya banyak banget ketika gue in prayer as well. Tuhan says he's the one for me and everything. But then something happened. He just ghost on me. Sebenarnya gue cerita ini agak-agak contemplating sih. Takutnya nanti dia ngerasa gimana-gimana, tapi I just want to share with you like the journey so far, because now since he goes on me is like 1 month, almost 1 month. Dan ketika gue sama dia, gue ngerasa Tuhan tuh udah kasih teddy bear itu ke gue, atau Tuhan tuh udah kasih dia buat gue gitu. Everything comes so easy and everything, and I finally understand kalau jodoh itu kayak gimana kriteria-kriterianya gitu kan. Tapi somehow God setelah gue terima gift itu, Tuhan tuh kayak yang tar dulu Van, pause dulu gitu. Kayak di take it back in terms of like sekarang kita ghosting, secara kita nggak ada komunikasi sama sekali, dan sekarang kayak Tuhan bikin gue nunggu lagi. Ketika Tuhan udah kasih gift gue nih, misalkan gue selalu nge-picture diri gue ketika Tuhan kasih gue jodoh atau ketika Tuhan kasih something yang better for me gitu, gue selalu ngebayangin Tuhan tuh punya teddy bear yang besar buat gue, dan gue holding on the little teddy bear gitu. Dan kemarin tuh ketika ketemu orang ini gitu online, gue tuh ngerasa Tuhan tuh kasih teddy bear gede itu buat gue finally. Ini finally buat lo, gue kasih ke lo. Tapi somehow, somewhere, Tuhan bilang nanti dulu Van. Nih gue kasih ke lu taruh dulu itu teddy bear. Ternyata dua-duanya belum siap. Ternyata Tuhan hold back again. Tuhan bikin gue nunggu lagi. Jadi sekarang I'm on my waiting season in terms of like, gue nunggu jodoh gue siapa nih. Gue nunggu kingdom spouse gue siapa nih, karena gue I wanna be married, I wanna have kids, I wanna have a partner, life partner yang bisa kita build empire together. Kita bisa saling support, saling dukung, saling you know like be with each other gitu, like build our empire together gitu kan. Life partner lah gitu, bukan cuman buat lovey-dovey doang, tapi kayak life partner yang serius dan yang bisa jadi berkat buat semua orang gitu. Bisa jadi berkat yang emang membutuhkan berkat buat orang-orang yang emang Tuhan pilih gitu buat kita. Nah, dan sekarang Tuhan bikin gue nunggu lagi. Ketika kemarin lucunya gini loh, kayak waktu 2 minggu lalu apa 3 minggu lalu gitu, gue nangis di gereja
Gue nangis kayak, Tuhan jodoh gue siapa sih, kok kayaknya ini gak cocok, itu gak cocok, ini kesini gini-gini. Akhirnya gue nangis kan, kayak Tuhan gue capek gitu kan. And then minggu depan ya, gue udah punya someone ini, gue datang ke gereja kayak, Tuhan makasih ya, akhirnya I know someone gitu kan, akhirnya dapet gitu, makasih ya Tuhan gitu. And then after that, 3 days after that, he just ghost. Tapi in this ghosting era, the more I pray to God, the more I feel like, okay, gue ngerti kenapa gue gak ready. Belum ready. Jadi in this waiting season, kenapa Tuhan kasih ke gue nih, gue reveal buat lu gitu, nih orangnya nih gitu. Tapi at the same time Tuhan bilang, tunggu, kalian berdua belum siap. Jadi kayak somehow sama Tuhan dikasih masalah tuh kayak gimana gitu. Di gua belum siapnya adalah gua masih overthinking, gua masih negative thinking, gua belum lihat self worth gue belum self love gue, walaupun gue say about self love and self worth and something like that, tapi gue belum self love gue gitu. Dan udah 3 minggu since ghosting, udah mau sebulan since ghosting. I'm sorry if you don't feel comfortable if I'm speaking this to the public, but I just felt the need to say this as an example so that people can learn from this and also hopefully jadi something gitu, hopefully bisa berguna gitu buat other people's life and blessing for other people's life. So I'm sorry if this is, you're not comfortable with this. I just want to say from my experience. So gitu sih, kayak Tuhan bikin gue nunggu lagi. Ketika Tuhan udah reveal siapa orang ya, dan gue udah tahu he's the one for me, 100% sure, 100% firm. Tapi ternyata the other side belum ready. The other side like confused gitu. Itu peperangan otaknya, peperangan pikiran gue, negative thinking gue. Battle. Sampai sekarang masih battling. Tapi dari situ gue belajar, guys. Ternyata waiting on God or waiting in the God season on how to wait patiently in the Lord is not an easy journey, and at the same time we have to trust the process. You know, since last year when I do waiting on the Lord answers on my band progress in Indonesia, itu gue selalu ngomong trust the process. Cuman ngomong tuh gampang ya, guys. Ngelakuin itu yang susah. Ngomong tuh gampang, tapi ngelakuin tuh susah. Jadi sekarang Tuhan tuh ngajarin gue supaya sabar, dan Tuhan ngajarin gue supaya trust the process. Trust in God's plan. It's hard. It's very hard. Karena apa? Tuhan pengen kita tuh surrender. Complete, utterly surrender. And ubah perspektif kita gitu. Jadi ketika kamu in your waiting season, you have to like live in the present moment and also focus on the present moment daripada kamu becoming overly concerned about the future. You have to surrender the control of yourself and ubah perspektif cara berpikir kita. Gue di sini ditempa banget, kayak gue di sini kayak ditempa banget sama Tuhan supaya Fania sabar. Kalau emang dia buat kamu, kalau emang dia jodoh kamu, dia akan balik buat kamu, dan dia akan balik better than he was before. Dan ketika Tuhan juga nanya sama gue gini, okay, dia bakal balik buat kamu, dia bakal jadi better version of himself, dia healing dulu atau kayak gimana. Dan ketika dia healing, ketika I work on him, you have to also work on yourself. Tuhan bilang gitu sama gue, kayak you have to also work on yourself. Tuhan juga nanya sama gue gini, kayak apakah lu udah siap? Karena ketika gue udah selesai sama dia nih, karena ketika gue udah selesai healing sama dia, misalnya Tuhan bilang gitu, ya misalnya kayak Tuhan bilang, gue lagi work on him, sabar ya,
He's on healing journey and everything. Terus I will work on him, tapi you have to also be ready and prepare yourself. Karena ketika dia udah siap, lu juga udah harus siap. Karena ketika dua-duanya udah siap, udah suddenly you are married. Suddenly you are have a husband, suddenly you have a kid, and everything else in between. Jadi jalan terus maju ke depan gitu. So, clue-nya adalah in your waiting season. 1, trust in the Lord. 2, complete utterly surrender of control. 3, get yourself ready. Prepare yourself. Jadi jangan cuma nungguin doang gitu. Kayak contoh kayak yang sama dia ini, gue ngerasa kayak kok gue gak enough atau kayak gue gimana-gimana gitu guys. Tapi ketika gue ubah shifting my mindset, tunggu. Oke lah dia ghosting gue, fine, it hurts, yes. Tapi mungkin he's on something, atau mungkin Tuhan is working on him to get ready. Entah mungkin ujung-ujungnya gue sama dia, atau ujung-ujungnya gue sama orang lain, atau kayak gimana. Tapi ketika gue minta sama Tuhan, Tuhan mana jodoh gue, artinya gue udah harus siap jadi istri, ya gak sih? Artinya gue udah harus siap jadi ibu. Artinya gue udah harus siap in the next season of my life, which is marriage life, which is married life. Dan pertanyaan Tuhan tuh sama gue gini, oke, lu sakit hati, iya. Lu fokus kayak lu not good enough, iya. Tapi lu harus balik, Tuhan bilang gini sama gue, lu harus balikin diri lu sendiri. Lu harus tanya sama diri lu sendiri, apakah lu udah siap jadi seorang ibu? Apakah lu udah siap jadi seorang istri? Apakah lu udah siap ngomong suami lu? Apakah lu udah siap lu gak single lagi? Apa lu udah siap secara semuanya? Secara physically, mentally, emotionally, batin lu, pikiran lu, gak overthinking lu, attachment issues lu. Apa lu udah siap sama semua itu? Deng, gue tanyain sama Tuhan kayak gitu guys. Tanyain balik. So, ketika lu ubah perspektif lu, gini, maksud gue gini, susah sebenarnya ngomong ini, soalnya masih dalam proses gitu gue juga. Tapi gue pengen lu tahu gini, ketika Tuhan suruh lu nunggu, pasti pikiran lu tuh kayak Tuhan kapan, Tuhan kapan, Tuhan kapan gitu kan. Tapi daripada lu nanya kayak gitu, daripada lu nanya Tuhan ini kapan ya gitu, lu balikin lagi pikiran lu, otak lu, mindset lu. Oke Tuhan, gue nunggu dari lu. I have faith waiting that you are preparing the best for me. But at the same time, please help me to get ready. Kayaknya itu deh doa untuk waiting season ini. Help me to get ready to prepare myself for the next season of my life after this waiting season. Open the way for me, guard me, and give me clarity and give me wisdom in order for me to get ready for my next season. So I think itu sih yang mesti dilakuin dalam waiting season. 1, prayer and patience. 2, live in the present moment. Apa yang bisa diperbaikin, apa yang bisa dipreparekan. 3, surrender completely and let go. Surrender control and have faith and trust that God is cooking something good for you and it slowly will come to you. So itu tips dari gue today. I hope it will be useful for you. And for those watching, my followers, my audience and everything, I am not perfect. I'm still learning. I'm still a whole lot of things that I have to learn. And I'm still like, it hurts. At the same time, bosen ada, pengen cepet-cepet ada, pengen di fast forward timing juga ada. Cuma balik lagi,
Semuanya tuh butuh waktu. Balik lagi, semuanya itu butuh proses. So trust the process and have faith. Balik lagi ke Tuhan lagi preparing semuanya yang dibutuhkan untuk elu moving forward to your next phase of your life. Okay, I hope this is useful for you. And also, I'm speaking to me as well. Udah mau 30 menit. I think this is the longest video. To whoever watching this and is on waiting season, I pray for you. I bless you in God's name, in Jesus' name, that your waiting is not gonna be vain, and that your waiting is going to be good, and it's going to be worthful, and it's going to be worthy and good. And I pray for your heart to get ready and prepared and trust in the Lord, because He will make it happen for you, because He loves you very much. He loves you, and He will always give you the best. Bukan less, tapi the best. Okay? In Jesus' name I pray for you guys. Amen. Alright, thank you so much for watching this video, and I hope you are blessed by this. And yeah, see you on the next content. God bless.